mo te nang mawai mo whanau mo whakamoka puna siko. Tuku pe mo ke nau no whaunga tu pe ka te koe siko. Kala mai koe unga ka te koe koe mau e nonga mo whie mani. Tuku asi pe ni ke kere kere a ke whanua muri umau au hina siko. Yo wanga nonga mo whie mani ki whamini ki whakatonga. Au sia mai bongbongi nau sia mai he o pe he kahi ahon. Tangi hinga nganga fe motu angi ufai e whono nganga koe. Mau kore whakamore more atu si ngoma ki awhion. Si peni e tatoka he potu o topu tapu he mongi pongi. Anga nonga mawhi e maari e ke si whamini. Kore pe ke awhiona ke si whakaimia si awhahe mongi pongi koe. Tau no mo whai e whotuani si ngoma. E kai ke mauta unga kate koe whono nganga koe. E maunga ni te ke awhiona ko koe pe si ngoma whono. Tōna i wotao ke ata whakamalo ke awhiona. Si hoa ngai whatongi a e si asi o mure pameimu. Mau kore me ke awhiona kau ia te ki mau koro no whai whatongi a. Whamiri e o nau alolo he pongi pongi ko si hoa. Mau kore ke awhiona whakatonga ko nau loto tala e pongi si hoa. Tau whanonga tu mau a me awhiona ngai mea ton mohu ke lotu. Whakakakato lotu a me awhiona. Isi sungalais ko mau whakamohu i e me. Malo, ako e lava e family. Pogi. Ako kuna fatongi e aho, ako pit. Ako e lugar ke tau sio ke ata ure mo pate me siasi.
Malo be mau tu e hawa ko no fo re ke a family. Malo be mu lau mari ke a tahine fahu. Ana ke fahu. I he mea whaka eiki o ia hoa ia o kumau ia. Malo be urere ke a uma tua. Ha be a malo be ai family hono katoa. Ma ulo tua tu si hoa ko hi ko si pekia. E pape. Ko tali ke whaka heke heka. A ene wholau he tāne ki nanga tō tangata. Hoa e. A whio mai e a whio nā. On be mua e no ngā mawhia ngāri e ki he family. Tūke no lau aki pe ai mas me lau maari e a whio nā. Te kai te ai hanonga ia koe a whio nā tō taha pe. Whai hono whakanonga, whai hono whakawhia maari e ngahi kuku hono katoa. E a tōnu mo tāo ke mau whakamaro ai. Malo me kumau tu e hoa koni whalau maari e pe pule vai whanua. E wā ki whakafua, whatongia pa mawhai aho ai a kumau iai. O wau whakalau maari e ke toka te a o whai a sena. Hoa, a whio mai a kosia si mau tāra lope. Ke fua whatongia he aho ai a kumau iai. E ngahi ngā ue ko toa ku toka pe mua. Ke whakakato pe mua he a sena. Ka mau ka whakaheke heka wholonga. Haere mai a sena tapi mua pe e te kumau iai. Pai a mena ki nā mau tā wak mo mau whamonu ia. Mau kore katoa e ngahi mea ni e Sisu Christo aro. Mau whamonu. Family hormatoa mo pagkor be ofa ke ona hiri kai fiber o ta ngata eme Amado Mateo amado de la Sonora la vamos de así la vamos a tener con
Thank
Samson to al ko pe mi pu lo pe pe tai mi na u ya i na ui ke na wa he mi to ga ta ke kamata ke ala ki ha pai ko ta ma ni na mi ui ko na alo mi ui ko ma tu la ke fai na ko to ko na u what he posted. Ali Hakai, Alibaba, Alibaba, the folk maybe I can put up. The only we Samson Tona, Manaku, the Tana, the 11 that become Google. Open. Out there, but my no go na go see and now talking about it on that who can get there for how that they do that they can I make get here because my no can get there for at the al the more or kamata ke tau ke reka we that so mara te ri ai ku me angi ho e ki palon waya ko mama tu o pakare ani te mau kui ka tu po mai ta he pangamo puna ha te mau ke ni mau he ni mau no angare wa ku po te kawa pe alwe ho e ki o tau fo ki mai ka wala ka to ya porque mana tu dia sekarang tu apa pen bahawa osi arpen kilo tu hoko mayan ke hak ke fondua o pada ta mo fua beo mo talian ke howe ki mo na no ko o la no ke ui ma pen si ase o di ma pen si la pen ke howe ki ke su to no pe ai ko mau ko ngai ko nto papano tala ato ko do pe o ma kai ko ai ko pe ni ko au na ke ko Solomon e ko ke ku na to ko pe ni pa ai ko tangata ko so saya lo ato ai pun ai pun ai vai a pun lupa. Bapak pepine o mersival o hawa te ma mersival ele tamasi mo tahido o apa aku puha untuk bawa pembomat ya hak dia ya vai mo vai mo an mo ngato ai mo ngato mai how me ka tu po when go ka ka no de si muy al pe ni wa ya tu po al sana amo ga to ma o mo fu nai ai to ta pa ko no su to no me pe ni como ka ko ka ma mo ne to ha ya pena ya na ho iki ko pe tu ko mo wa to ko kumai ko tau ko anga ya mau te lang tau aku hawe ka pe tamsian na alu pe he lo tu ko hima ta os neke ko ya ku wo mo la ko pi apen ko mau pe ko ko pan pe ko mo na eu ka mo ni bika ai te mi ya ton ko ai te ton mai ke mo on ko ko mi ate o pala ya to pitu ku mana dele ke ke ni para ta una dele feo ko ho ko na family ta ya tan pe ke gen to ne ya ken ate ko tu mu ken ko ba ka mu na ke ilo da family ya ke ni alo ko ke
Mungkin tahu. Kalau dia mana beli tapi main apa kata tahu kono ina mani koi aku alpo pak dia tapi tahu ke kata tahu tahu ini bawa apa pen apa motor siasi motor pe koi tapur atau bawa pada mai tahu peluk dia apa kamu itu bagaimana?
Pecau en mi medio,
Kahi mata-mata me mata mai o mata saya. Dalam malam apa mitonga, apa raya tu kau bunga. Rahan mulai ia matu, kau telaya bawa tono kau, mau obat kau beli.
Oleh bemo ke ahora fe mata o pasilla patia también un poco de especias kamai family kotoa open to gente akon sio moga mai ingat nama patunia atau ini kalau fasilitas yang tuan masih tapi bagaimana kalau no ada patunia rumah kau ini kau loi ke kotor yang kau kotor biasa ya mereka mayo ini uhinga sio kau hendak banyak kau ini batu bagaimana kau faham patuau yang mereka kawan kamu uhinga kau pingwa ko musiana ame alofi kau kau ngapain mau pegia ya kau ni kau ofefine si tahal kau yang tengah tak air kau bikin lotu ame kau bikin lotu kau ni tamai masih ame kau lahir ikui kata mak untuk peni tak boleh ngaji faham kata aku ni dia faham mau lebih oi mau tupu nama tu patah GP panau Samson Tonga kamu panau Ahmed nah no fobia mo faz kata sia-sia kamu phone mai hafe pamole mole pega tu pe mo ke o mo tu ko lo pe pa ke ilo aki ma tol de wan pe ya pe tai mi ta tolu tu pe ke ta to pia ko mo fulu ma ba he ta mi ta ki me hen ko hiba pe fa na nga ka tu pe mo ke buat ba de ba sai na mari ko ni pe Pemau ni aku tahu apa naik kau ni makan kaiki. Kefuhalah kau ni otonga bersuni funah, ana apa ni, pegian itu tu ni makan ni aku tahu apa fahok. Pia mau famoli mole peku, heni fuha mau tonga ane lahi. Kumalolo kamu tak mayo iko ya, ketama bersampai ko ame. Na sekretari kami mahlulung ngawe siasi pia kono ifo hapen o ko fiu heteng ya tu to fai fatomia kangi kahu maya tua ku tau mo ape ke ma tanga tai ki ko ke lo ame nangari pe ko kama pu ke fatomia wan pa ko tu pe mahal ko me aku lele ke pakahat ki maltol me maulele me montu ko lo pe to no paka to fatonia to ni ka ke tau ka mo ko lo eiki o ku ya peni me funga mahafa ma ko fa mo mo ya ko briamia ko mersei to tu ko ya ni lah ya mersei ka ka briamia dia mo si fana wa sayang au ye dan yang mungkin mau tak sih, mau tu patah pe, mau siapa mau tu fangakui, kalau firman yo ke petah, mau inasa kan yo mau terpelahi, kalau orang lain ada motor, maaf ya mau apa ngal fae, ya aku ini, tapi foki kesi fae apa ni, uhen no fafong polisial apa nama aku famol mole aksias na ko ke patomian ka tu pe mo ke fraho ka ta ki maltol si maule le mai ka me mot ke tu ya te motol frahela ki motol me a ko ni ka ma ku fan na tu pe ke lo tu a eki pe a mo tau siasi ko ma o fa pe a ko famol mole tu pe ka tu pe mo ke manak meri na ka tu fatah pa ta ma e ko ni imon mau dia mau fai fatomia apa mau kui ko peni pertama mata pe
pe tama na mo taga tama tali kakai le ya peni ya sias hame ape fa ya na tangata pe mo fefini ya peni e whakahau ka whatongia ma mātua. Pagoa mai ki maurere mai ki heni si a wheitu pe ku maui ai e asiang e fofo ngai a peni e gai gau si au ia ka meresein ka gai gau si au ia ka mea mea. Pago te whakarea ta pe ka meresein ka mai meresein ia ko peni pe me ilo e whāma. Pago e ahoni meresein e si o reba ki ai o e whāma lia koe. O whalangi atu ki a hāteni. Kau maa isle, mo ki motor, ko fonga mai whae a tonga. I a koni, o whatua ki motor. E a, o go o whalahi atu ki he kainga eik, o peni, a koni, te ke tahine whahu. E a, go o whatu ki a Paula Monmot, e a koe taulai e a koni, whamalo lahia, o i pe koe família ni au pen ba me hom te a o to be ku wakai mai ba me he o pe ai huito ba fa a pen a mai di fa na ba ya a mo doi ma family be me Lucila a ma America ka te ki fa to ha o ku wai o fala ya ka ki mo to pen i kai ngalo ka tu ha ke o e kita no fa ka tu a pe ke pekia a honi na wi motu pe na fai ka to ana pa mo pe tu pe mo to fa mo pe pa pe ta no pe mo ma wa fo ita hine fa fo fa asia pa ha pe an ke ta hine ko yo fa re aki pa ko ta ta pe mari a pe ni pa mari ko a ta hine ko fa ya te ta o kai ke ilo pe ni o bukai ke rea ta hine kai fai te pe tanu tu ya mo mamari o ko pe nia o rea ta hine o ta pe pa mo ta rea pa ko wi ngai ai ta bua no wan ai mari fo mari ko pe ni to ka ma o fa o e na ni fa si pe ha ta o di mana rie o an pe ta hine fa ho ya fa mo pesias pa tu pe ke ta ri mo ko to mo pulu pe dia sama boleh bagi tangan tak iki. Saya anak yatim marah. Oh. We felt when we lost our grandpa. What's your name? How do you go? Benny was so special to us. My favorite uncle out of all of them. Our first trip to Tonga in 2000, we finally met Mum's side. And they became the most important people in our lives. As kids, we always used to jump into the back of Uncle Benny's truck, and he would take us wherever we wanted. And then Sundays we're at church, especially with Nana and Grandpa, and hearing Benny's beautiful voice singing over everyone else. Our hearts today are Nana and our first cousins, Benny's kids that can't be here with us. We spent all of your life looking after Nana and Grandpa, and you were making for you to come here so we could look after you. But Grandpa, but God has
And now you're with Grandpa. I lived in school for over 7 months, and when he was always getting up early, taking me to school every morning. And his words were always, I'll be a call, I'm a call, Oscar, Kamaton, or to get out of power. Uncle Benny, you were the most kindest man ever. She just cried. You never asked for much from anyone or us. Anyone you knew how much of a great man you were. And you wish you came to remember us. Instead you left. And I know now that you're happy with Grandpa. We love you and we'll forever always think of you no matter what.
Kumoke
Oh,
pio. Ia tau o tōna. Tau maha matua. Tata pai kia hui. Te katapu. Ia hui matapu. Tata pai. Ke kia. Kau tok. Para tapu dia tahu apa yang dia tapu dia umur doa tapi dia kata dia family kalau uang tuh punya sebagai family yang ketua, kau tahu ini ya, kedap ini, kita dah pakai, kau mah sesi, apa yang mali, apa yang hubungan. Supaya berperah hek, kalau apa yang dia lakukan, tetapi yang tadi kita ada tu sahabat, tetapi orang kita orang kita tu apa, umumnya hek. Sebagai family, sebagai saksi, sebagai kaya foto, tahu kata ini, ia bohongi. Kata mau kau paham, hoko, ngai patungia, paham aku, ayam apa itu. Hoko koya ai hake ai magi koya mumbai covid hiva nepel ke video ai lai ko mangang ko dope ai konwa kena kawai ka mesiasi ko mangang ai ko hoko aku ke mau hoko aku ai ko heke ka ko ni rela ba ke ko ni ko rela ba ke lagi kau ada kita kaya kita bermata lagi ahiwa ahibi boleh lama koya kita hoko kaipe kihe bahare galawai kau mai taha maybe by family ini pahukot ketik mutol atau kalah kubur otekia segala baik, kita paduleva malang matato, boleh hiria, supaya kita berlot ufa asi, boleh lama kegoya, kita sileva, boleh kakatoi, padulia, boleh ma. Ono ngafulu matolo hibi kebita ngafua, lau mali mono ia kuoke okos, ono mata hakovi ilaloni. On tolo ini kebita ngafua kamata hiba molot kota odua. Ya, lau mali mono ia kuoke okos. Ono mata hakovi ilaloni.
kere ko efu ki efu. I amana pirei, I longa ki nau tolo o pekia I eiki, ke nau to e tuku, ke mo I tāngata. Kole ke mupana I mai whakata o se mua. Ka atamu ki nimu tō tuani. Nimu hau katoa I ki o ngō o peni meti aku. Ko I hingoa ka katoa e pekia o peni meti aku. Ahana e pekia ai hiwa o ka topa wanoa wataha. Aho whaele I aho tahau au siulai ta hiwa o no walo. Pea ko hana tau ni ma mufuru mātou eni. Na e tupu a peni weti afu I e tamai o sione funaki afu o haafewa haapai mo houma tonga tatu I siase o tonga tau ataina o houma. Pea koe whae e pekiana ko larinia whakalelu afu holonga tonga tatu mo tuane ki vare wawau siasi o tonga tau ataina. Ko toko lahi o whanau o pia e pekia o toko hiva, ko whika tolu aia ko peni weti afu, aia o tau hini I amani. Pea ko ni whakahoko, ko uruaki, mele seini afu halangahu, ko noa, William Yafu, ko whika tolu, peni afu, aine o tau heni e whiawhini. Ko whika wha ko te vita afu, whika nima ana wha tima afu mana wahe e tau, ko no whika ono lina afu lia waa, whika fitu veisi nia afu tapa atu, ko whika walu e popo o wafu, pea ko whika hiwa ko kalesi afu. Na e whau whamiri a peni afu, pea mo suri e ti afu o tokoa, ka kuone pekia. Na e whaki ka ki nau ha whanau e toko tōru, aia ka tangata e ua, pea mo whiwhine e taha. Ko lahi taha ko si afu, whika wapi liami afu, ko whika tōru tupo kau wātau afu. Ko peni weti afu, nani o koe whakakauma tamaki I po ngau rako afu. Nani whanonga mai pe monoa kanga ko eni ki Australiani, o hoko atua I pe a eni maulotu I e kola ko Manford, pea pehe ke ui wahinga ke na peri. Na I kai ke hau pe o na whanoa, Nani ke kumi pe ke lotu nea o ka potngau e ako ako ia. Nani ke mau inga pe, I koloa lelei, nani sio ai mo mau. I he taimi, nani ke imbimu ia I whaiwhikau I ngawe. Na e tupo pe ni afu, I tata e kiko seni puna ki afu, aia kone pikia. Ko whohahia o whaiwhikau, o Samson Tonga, nani whanonga holo I e hawa, e ngau whakalotu. Na e ohi pe e Samson Tonga a peni afu, o nga whanonga holo I ngawe a eki, o aki e nga marolo me ngawe. Na e whaki lewa a peni mo e whine e kiki. Whaki lewa a peni mo e whine e kiki ho ma o ne tau I pe, whakataha mo ne ki whanau e toko tolu. Na e mau whainga Maria a peni o ne wholau mai ki Sene, Australia, ko e kumi pe ha whainga Maria e ma e whanau, mo whamiri. Na e hoko mai mo COVID-19, na e kai ke to iai ha whakapai na Maria o penu ke te whoki ai ki tonga, ka e tangi whi na Maria pe ke ne whoki. Na e hoko ai pe moi a e kike te ia lo tonga pe ne ke i tari ke whoki ki hono whanua tupu ama.
Ko tangata halele, pe whakonga mali, o ki kai ko tangata manako ke whaalea, pe leo noa ia. O ki ne manako ke whanongo, pia mo ofa whaamini. Na ane whakaaunga inu no leo, i hiva asiasi, pe na ane mo ui aki. Ai koloa o whai mamani, pia mo i o tolangi. Ko lawa peni aku, ko e nai kau amelo, ko whakawhea, e tui ko sisu, tautoki pila ki pe, ke api ko ia, na ne whakawhea mai aki. O whalahi atu, mi whanapaya, mi toka, mi whamiri kotoa. Manako, tau mai ke mea i hānu no pe matako e hon, e hāpei. E o lere ki tukurai nei tohi, ki o lere tolu e wahe, ki o no hoku māma. Wa hoku māpi koe konga. Ngai opa pēhea e o tuaku māmani, kane kuaku no alu pe taha. Na kuatu ku. Ko hiko ia ko tō pē e tū. Kia te ia, ke oua nā au. Kai mau, ai mūli urana. E nei kai ki tau o tua, kono alo ki mamani ke kamala ia mamani. Ka ko uhi, ke mo ui, a mamani ia. Hoko mai pēs, ai ko hoko mai, ai pekia, a peni, pēa, ana wai roto, o pēa potu, whai aku, o whatatau ke nau ke kronga, tau whai māka koini. Tau mai ai, ai whorokora koe ni. I he ofa ai o tua o kutai mapo. Koe ofa ai o tua koe moana. Ofa ai o tua koe mounga. O kutai ai o kumutunga. O kutai ke iai ha ngatanga o e nau o e ofa ai o. Kau whoki mua e ahon ki kamata anga. Kai kai te whao iriki, mehe, whakatutu, a tua me kamata. Kau oni pe e au he ahon. Ai taimi na e hea mai ai. Ai tina ngara o tua he te whakatutu ki he tangata. Kau mai koe he tangata kato ki pehere wa. Tau ngau he tangata i ho tau PPC. Ngau he tangata i ho tau tatau. Ke toki ngau hi lewa he otua tangata me hefu e kere. Pe hoko tangata kakato. Pe toka tangata ko siro mante pe ame koia o tau whatata i au. Ke toki haere mai ai otua o hohiko. Ai mana wa o lauma. Hohiko ai mana wa o lauma rie hoko ai tangata mo'u. Hoko ai tangata o lauma rie mo'u. Pe whai pe mo le fotu to ia watu ai fotu to le nahi whai kau. Kau tokanga ki he. Taimina e wheohi ai otua pa mo tangata. Nāne hanga o whatofu hia, ngau he mea kotoa pē, ke lako ke whemau a tangata, a iwi ka mu atama. I tahiru i he anta funga funua, o si maa ko opo lere, ai tōna, ai otua. O si wea ka tua mō whaitei. Koina, oho aku o funua, ko osi te umaa. Me beta ko kore tu
Kata ki kau koe na he loto mo we oa na mo wala kia, oa na mo kai, oa vere kia, koe ave, kai te ave. Te auskoa ka te talako ai pe, koe aho pe ho o mo wala kia ai, aho pe ho o mo kai ai, koe mo te mo masu. E kai te tāngu kāinga, o pepe e ofa mo to kana mai e toa ka ki tau toro, kai te tāngu, o ku ngau whataha mai e pe mo whiri. Ngau e mai pe mo se tāne, I he taimi ka tāmu, he whanonga, mo I whiwhi no ka whai, ka mo oku. Kia whai atu, kia vai vai o māku ā. Pena to'o ai whakau. Kapusi ai. E tuatua e au māku ā. Me teu mo te wanaki a o tua e ngō pātai. Ka he taimi ka tau, koe hāpua ke toi tokangai o tua ke tangata. E tā mai, o tokanga mai o tua ke tangata, he koe ne kolo ai na e koat, na e mei mo ui e tangata a koe ia, koe manama, kai moi lama ali o tua na tui po ke tangata. Mau tokanga tua ko hi ko de koloa tokanga tangata ai o tua ke tangata he na e ngahui o fata tau ke no no iwi panemo ai si tu an kai mamotu kai mamotu ai ofa o tua Pana whai he kuonga ko toa pe, he toa tangata, he whai na taa, nānau whai e whilau rau, moi hu, he o tua, ko hea te tōno ro e tanga. Ako situ ako toa. Ko situ ako toa pe a mama, me he kufong. Ko hea mea, e toi whakafoku mai ai, ai o whaanga o tua. Ko hai mea te whakafoku mai ai a imi se o tua. Ko hai mea e whakafoku mai ai ai naunau o tua. Ko situ a e māma. I kai lawa ia e ha peilau lawa. E whaia ke peilau lawa e manu manu. Kanai kai lawa. Waka o mai ia. Ai nāna ko ni e hon. Tupu me he o pako ia, na e langa he pate o wā o ia ko e koloa. Ko hi ko koe pe moau, neo ko ta sikoa aru he taloto me ta whakakau. Whai e. Mai mea ko tō pere, nā tau loto ki ai. Lahi ange tau whai mea. O kutai tino ngaru pēr. Kāri aki ai. O kuri aki ai o tua ai whanaka. Ofa pēr. Ai o tua ai mama. Tāne kua. Pamusio kāinga. He lava he o tua a whio i ho tau vai, ka moe peitu keke, o eana ha tau whahotunga nai whai he o tua, ka mua tau. Ka nai whakapou mai o whai hana alo, ke hifo ia o alo i he anu kai. Alo i he potu masiva, potu kai lata ke hata, kana e ngau he o tua ko hi, Koe hala tangata whata tau ia ke, kei ngā. Kana de hipo. Ai ka kani toka pi mai pe. He potu ki no a ko poto. Ya ka ke kumi ha pare masani.
Prabotu ma'alunga. Panang mana tua kita tahu. Mekah ha. Betokai yang kaya manu. Potwe naik whakapo uli ko mamalo. He ofa o tuang. Pea hiba kita lihat ke kau angelo hono talang loai. Ai ofa mai o tuang ko os mai alami. Hipo ai merino ki mamani ko ofa kono kapai. Utang ki ho mahu nga utang ko tau mahu nga o tangata ki ho wa toka pe mai tamai ko wa ki hala ko e fai ho tau hu ki ko aya ga kai manu ke kolosi pa i bahai kolosi tamai na te tau la moi fai Hena ane fua toko kahape. Ho vai, ka uma mama ni kuto bena ni famu pete. O fua, o ke taulati, mo sipia, anuhia, lea kofi, whakamamahi, kai long, Fua pero tau vai ke kora mahino ke tanata na ma ane foronga ko koro si ke pano no ke ma ko pehak ko ke koro si pane toki hea ku mai ai koro mo te kau ko na o mai eta mai vola Koia na ne fai a kore whakapore mole na i kai te ta fai ha ngāwe ta na ta si kua pe fai ha talo tō pa mo ta whakakau kai tā mai pe ane toki he ati hake tuku hipo e ta mai wala whamare moe o fai a ta mai hoka tau ke sotia lo mahu wama ka puna me vai matata ko fe kau e ko tata a ko ia be vai fu anga o tau anga ha ma ai o tau ia kai la vai a ko me po ke ma sino ko ma ke pa fala ko tau sino ko tau lo mare ko ia e a ko mo ta pekia no kamata kuat ni konferensi baru kutubu mata be baru taha baru wa na pilo ke ka be tandai ki pekau ko ni ko ya ke ni asion tong o mangau kata hai ke o Pag tayo nai, poki vai te atata hiki ya pero o fai ka pule ke hoko ke kama ni mara na muy ya pen e koi ko koroa na hanga e tata hiki I pono na fai o fai a hono fai a hono ato ni kina fai a hono tau whakahino peni. Ai, ofa e o tua. Tani kuatu mai no alo. Ke hapu peki. Katau mo. Mo ko. Fono mai tonga katau pe ngai mo baka o pia e lotu hei he. O kuhu atu mantu a. Hegi nere pe pen tau mui holo pe he de kui
Heiro na ia hataimi e au ngai e na whaipato ia me tata e ki. Whanongo he loku whamiri koe le aho ni, koe le pehea te pepe au. E lotu koe kau mātu tau kupu hake tau whanguimu. E lotu ia, tau kula batu aho. Tau takai ki tau tōkos tau kupu mai, ke kau watu pehea kau kita ini. I he whakahiki o e ofa e o kua ko lame kolo ai whai atu. He tata hiki whai whikau a hono na mua pe mohoro whawhang. Ai peke. O sisu ko lai si. Ko awea. O sisu ko lai si. O ia a whaamoku. O sisu ko lai si. O ia pe ai markanga. O ia pe ai hapa. E whai pe le whapanga mo le mui horo. Nai sio ia pe ni i he whapaea koi hala. Ai tangata e ki. Nai hai te taia. Nai hai mohosia. Wholau he paha. He kuanga mai taimi ko ia. Ai fisi o ke au. Mahono ngahi. Whaingata a o e whanonga e lotu. Nai mamata tonu pepe. Kana alo bilia ai le kui I whai patumia o hia hea o kuru e tu tā mai rewa e tāta e ti peni kātoa unu mi ai kai peke tau kuku ai o ofu beha ka whai aku ho tau patumia alo more ai ka mo tau movi kei si peia ke whamori more kei tau pea ku kai ko mo nga kai kai hapo nga hoi ai ofa e kwa na le tuku mai ho alo one ku me he na kai manu hata he mo nga hi ko te a po la uma kata pina pe kai re ko pe ke puke ko to ko pe ta na pepe ko no ma sile tōke whaingata ā. Lau kina tōke ngā tāmpa. Ngāhi ai, kolokola sura o mosete, ngāhi ngata para sā tuku aki o. Ko ia ko tōpe sio ki ai nai, whoko kua. Pena e lawea, e whaingata a koe ni, sio pe ki ai, tai mātu. Whapita i ko klaise, e kāinga. E kolo si tāngā. Ha. Ha. O whai a kua, neo mo ke kulang pepe. Neo mo ke kulang pepe. Ha. Lama ko tōpe, he o whai a kua me tātāna ka pe. O whai a tau puki. Ke mai pungai a toka e peki a. Tai maa tātona. Lai mui tono si. Kāta kena. E tangata i ki whaikau. Ai whatu mea wa o iku. E māro roa. Whoki ko ia. Ua su nofu. Ai tega puku ia ko ia hemo. E kai koe rama mea. Kāpua. Sisu he moku ni. Ko ia e tene lava. Teke whaingata a. Ko ia e tene lava. O whakamore e tawa mahala, koi ea te te tataki ki kautoro ki he mongi o kai. Ka koi ea e kai, whiwhia a roto i he hoa koe ni. Koe whamaa koku kai sia si, ai kai ngā kene, tatau ai pe. Toi ngā wai sia si, ke lau te kusapate, ke lava mai ke kai, te ko māku. Whanau kutu ngā hapa ko, wai pepe ke lava mai ke kai, koia koe ko to, he whamiri, te kaupaki, ta mo whilawe ko ka kunga waka, o tatau e. Kono tāno ai, o mahu inu, ai lau mai ke tā. Ka whapitai,
O hai mai kai se koe ka tau ma una. O mau inga la mare ta ha mama ka. Toko mai. E ha. Te koe a ki la lau te hipo ai ku lo loko. Ko mata pai na tapu ni ku mo ta ka tapu ka. Ko polo. O ki na ko nai. Pekia. A koe le popo aki e kai tonu. Ake tamai lanu. Aku koe ni e kai e kuia e ka tau no kanga. E whakitaki. O whai e kai se i kuna. Pa i he kuna koe ia. A wō kātoa i pēne. O nokua i he kuna ku whai kai se tāra ware. Kai tau e ki tai tolu. Tala mai te paru te tewe api. Kai te tala. Ko te mare na tau no to, ko te ka tongi e kono tau whai māma koe ni, ka koe noko tutuku. O tari mai o ao, te ke māroro ai, e ai vemu ao o ka tari me te. Te tau māroro ai, te ko whai talaisi. Ai, whakalau a, whai talaisi e whauta. Io, ke ne toi haere mai. Te tau tuku tope. E api e tome kua. Kātaki. Ngau kātaki noki o tua nge koia. O whai te pekia, tāna noa Mariana, whaku mai o kātaki pātere. Ki tau anga whengu tā mai o kini. I hono toko nini, ano whamaha pōko e whare. Whamaha pōko motu. Ia kei malama mea kotoa kei. Tako e tēnā koena e kotoa. Whakutaki ko situ e moku. Tako lava ai o kuna noa. Ahona. Kune toka i he nonga. Ka mo ke mai o. Ai o toa. Malo pito, ai ka pika tau. Ngata he. Atu ai pe ai popa ofai. Peni. Ofai. Ai hoi pescau, mai bato noa. O ake rea te un. Ia te pulau mai pe. Ia te whai pe kumi ange. O te tau pe kolo ku manu kuru. Ka pe te kuru vahana. Ka vato noa ki tēka pe. Toka e nonga o toa. Ka mone aro wha. Kuni te whaaki. Te tau kāto. Tau kau te whaaki. I popo aku. Te kaunga mahi. Te he koe te ni. Kau mai se si. Te pongo. Biarni. Lokalisia. Tome family no koto. Ko tu ne ko ba ko da ma mai mon. Ko mai ko ke peo ka pa ko to no vale. Ko tan ka kan ko pe ya ku. Aru ma ko ni. Me ta mai he wali. Ani pa to nge a ko no tau no ki. Family ta pe yo no whatongia ke o tu o kuongo e maa mai e tau whakitai pe ki hono kuaka maa o kuatu ai hokalahi ke te kumotoro o kotoa o family o kotoa o tawangi o toa mātuti i kuaki e ne whaki e maari e o ne whakanonga ka mo ni alo wha ke taupili i aho moto. O whape a, i he mārai ki o o whalahia. Pai kāu, se misponua. E kore te, o se se kaunga tātai.
Tau e o tua arofa ko tamai a mau ke ko sisu palaki ai ko tu ya mo mo ke ko ya tu ke te ya e mo ke o ko pa wa mai ke ko ya mo tu ke te ya e kai mate ta ngata o ma ko ya vai vai Fama tua tu que te coi, e tamai que futuha que matol beihe mate o ala, que he pupui o ma o ia ka mau ka alu he mo win, que mau malo lo que beihe tu e tulangi apa mui que iro atu matol te mavelei he apuna. Bagi mau mahu, ai tahu kita ya, ayah bahasa al-Quran. Dia tidak mau tahu betul. Ofa, mau mana bahagia? Ope aku mau tahu, mana mau dia di kamai. Mau mahu pun Allah, naik temu mau. Tahu mereka mata Allah, omah. Kita maya ofa, omah kau lagi tikoi. Tu ke mama ken ya sisu kalaisi o mau fala wa o mau kuhi eme wa al ofa atau egi ko sisu kalaisi mo ofa ai o tua mai peo de la mai ma ni ia ke kita tahu to o ta ngata eme malo mata angai oleh paham kata tu dia ini, kalau paham kata itu, paham hari kau ini pegang, nggak boleh naik paham mai, kita kita ya hawa ipaito, paham hari kau ya tujuan, togana, tak boleh kakak kau ya, kata tu ya, malam itu, kau mahirot pegang. Cái từ khoa học và tôi nghĩ cái chỉ mà cái vậy là cái còn khoa đây cũng ya phải tôi cái mà tôi bạn làm vậy ông vào mặt phàm đi cái tàu rồi các tôi anh là phàm Pamalawat ini boleh bahasa kalau menurut paman mau dikatakan untuk pakaran untuk fatungnya itu kopen itu mau malu
Paula mo ito siya papatak ko pa kami sa lipunan kita ba sa lipunan nakita lang namin mo Paula mo ito de puto sini bakit ko kaya buat kasi naman hindi ko niya pinay Natalia gimana ini gue Iya nau sila ai na tari. Okay.
dark. Oh, you mean
Are you going to wrap straight away, or after you do the services and do the wrapping? Yeah. Will it come further down here? Yeah. Oh, right leg first. That right? Sorry, yeah. Yes, you can do the service now. When you've done your service, then you just call on us. Is that all right now? That's his spot. Where's the lower? When you lower, is that? Just yeah, no worries. It's hard to see. You'll know a lot better anyway, Yeah. guys. Once we wrap it, Yeah. then we'll be able to see what we're looking at. The books on the street. No, he said just wait. When they put it down, they'll fix it. We'll wrap it and then we'll have a look. That's okay. That's all right now, bud. In position there. You happy with that? Yeah, I was gonna be able On the lane.
ua ua te makukonga e kātaki pe.
Biết cái ai cái cậu phải tự cậu. You've got 6 people, we'll let these doves go. Whoever 6 you want. Yeah? Yeah. Anyone else that like to pay tribute, please come forward. Xe hảo hảo kìa hảo chuối hảo ai nó kìa mua ai hảo Bác có TV vào à? Dạ con đi TV qua quá không? Nào tay Xuống Có kia vào à? Không có nào khi nào tôi tự Không? Không? Coi mẹ đi đi mẹ ôm thì không đâu là bà gì nữa cháu lắm Bác có kia vào à? China. 6 birds, so... Yeah, so Yeah? So I'm just going to go back to Oh, okay.
Hi, Benny. Yeah, they're going to do the same. Can't tag it. So it might be under there a whole lot, wouldn't it? Yeah.
Yeah. Pull it off. It's cool. Yeah, that'll do there, Mark. That's what we're doing. Lapit apa?
Whakatulo watu. Kai tuku mua ke whahoko atu. Haki whakamalo. He hoa koe ni. Tapu ke awhia toa taulotolotong. Koe tuni walu. Olo to tatau. Patau patu ke whanau. Pamai baka puna hou eik. Katapu ke whahu. Koe mua baka e aho. Patapu atu ke pure. Wahe whanua sene. Kau maha whai whekau. Katapu atu ke hefu. E kau maa nioni. Ok toka he kere keren. Patapu ke ongo family. Kai tuku mua ke whahokot. E whatongian. He kia sola pe mua bulangi. O ku tau ka ngā kau whakataha. Ie hoa koe ni. Mua ke hufanga atu he tala tau whanua. O tua motonga. Ko ku tofia. Tuku mua ke upalawi atu ai. He mai moa. Kuaunga mei mua mua. Kai tuku mua ke whaite atu i lulunga. Ke whakahoko atu whakamalo. Ko whafofongai atu. Ai ulumotua. He hoa koe ni. O ku kei tawanu. Ai whare kakala ai kolonga tata. Pau ku kei mapu. Ai tuariko hou mā. Tūnga he peau fisihina. Tupu koso. Koe tāu pe ia. Ai pure ai whakaofo. Whakapō. Ko hai tene lava. Hono ta au. Tawange pa moe keresi. A kalaisi. Kene tokoni mai. O kua whakamalo atu. Kia ki mautolu katoa pē. Kua tuku ho mou ngai whe moe kina kehe kehe. Ka mou mea mai. Ke tauhanga. O tuku a peni. Ki hono whare kere kere. Kua whakamalo atu. Ko tau whaikehe kai whalau. A peni a fu. O ku hounga moni ke te au. Ho mou whakatō ki lalo. Ka mau mea mai, ke whiau mo whakarelu, hoku masiwa. Tuunga he pure taere e ia, ai o tua. Ho mau o wha, ko hoko ia koe vai kau ak, pa kou lawenga maari e ai, ie houan. Tuku ke whang maringi mai, pa mei whare la. Pea kua mau utupaki ai, he keresi whakanonga, kua tākai aki. Ko maulot whare. Ko malo atu. Ko tau tūkua peni ki ono ai mau. Ko kore whamore more atu. Tūnga hato nou nou.
O tō whatongia ai aho koni. Ka mo tuunga. Ai mahaki COVID-19 o kupulonga ai e funga i whanua. Ko pehe, whakamore more atu. Foki a hake ki hake, foki a hifo ki hifo. Tuku pe ki a te au, ke wha osi ka aha merenga o e whatongia ai aho koni. Whakapapa atu. Can you bring that meal over to that, please? Bring it back there. Bigger may laugh.
Wants to hear you tell just how
some softer dirt. Yep. Just to make it nice. And then you guys can put all your flowers down here. And you, brother? Oh, good. Good man. Never thought I'd see the day that the Lord called you to be there by his side. I can't remember a day when you weren't around. You were always there. I still hear your voice in my head, hear you laughing, see you smiling in my mind. And if I had the chance again, I would tell you that I love you one last time. And yet I still can't believe that you're gone, that you're gone. Oh,
We love you and we miss you. Why, we cry, cry, cry. Okay, bang. Okay. Apa apa agak. Ya. Tahu. Hola. Iyo. Uno fue. Iyo. How fair? Did you please drop? Did you change the angle? Sort of. Did you or not? Pila. Did you change the angle?